जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करी माने आ मु श्रीधर स्वामी को जगत गुरु ताको गुरु करिके मानुछु चैतन्य महाप्रभु कहउचंती श्रीधर ऊपरे गर्व जे किछु लिखिबो अर्थ व्यस्त लिखन सही लोक न मानिबो हां तमे जदी गर्व अनुसार किछि भी लिखिबो श्रीधर स्वामी को एटा कोन हबो एटा व्यतिक्रम हे जिवो देयरफॉर नो वन वुड पे अटेंशन टू एटा तमरे आकु केही मानिबे नाही हैं एटी प्रॉपर लागु जल्दी भागवतम रो बहुत टीका कमेंट्री अछि किंतु श्रीधर स्वामी को टीका सबुठारु प्रथम हैं आउ बाकी श्रीधर स्वामी को टीका देखि कि बाकी आचार्य माने निजर निजर कमेंट्री ता लिखि छंती हां एटा होची परंपरा सिस्टम आ परंपरा सिस्टम रे जणे आचार्य ता पूर्व आचार्य को केबे डेविएट करिवनी जेमति हमें देखिबा ए जो चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ता पूर्वरु कोन कहले वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत लिखि छंती तो एइथिरे जते जते बेले सेही सब टॉपिक्स आउची जोथिरे जोटा ऑलरेडी चैतन्य भागवत रे लेखा आइची सेटा एठी लेखि नांती कृष्णदास कविराज गोस्वामी एई सब कोन ऑलरेडी लेखा आइची सेटा तमे कर दो मु याकू बहुत माने गोटे दीटा लाइन रे सारी दोछ एमति लेखि छंती काहे कि से व्यतिक्रम करि पारिबेनी जणे माने कोन मर्यादा व्यतिक्रम करि पारिबेनी गोटे आचार्य लेखि छंती से जोटा लेखि छंती ताकू आ टिके लेखि पारिबा बा सरल करि पारिबो किंतु ता ऊपर ताकू काटी के एटा रॉन्ग आ निजर सिद्धांत एटा देई पारिबोनी के सेटा भगवान कहउचंती एटा बाय डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस आचार्य वन कैन राइट ब्यूटीफुल कमेंट्री however one cannot defy the previous आचार्य माने पूर्व आचार्य को कृपा बल रे जणे आउ भलो भलो कमेंट्री लिखि पारिबो किंतु ताकू काटी पारिबोनी the false pride that makes one think that he can write better than the previous acharya will makes one commentary faulty metal knowledge जणे भाबी आपे मु गोटे भलो कमेंट्री लिखि देबी या कोन फॉल्ट हे जिवो हैं कहउचंती एबेर जगत रे एटा फैशन हे जाईची फॉर एवरीवन टू राइट इन हिज ओन वे आज कल केते चाहे बही दे चाहे सब कोन निजर निजर फैशन हे जाईची प्रोपर लिखुचंती बट सच राइटिंग इज नेवर एक्सेप्टेड बाय सीरियस डिवोटीज किंतु ए सब राइटिंग रे केही सिंसियर बा सीरियस डिवोटी पसंद करदा सेति बा कोइ सेति भाई बहुत महाराज मान को जतले कोहला बही लेखंतु बहुत हमर गुरु महाराज माने ए इस्कन रे बही लेखिले कहले ना हमें बही लेखिबो हमें कहीं बही लिखू प्रभुपादन को तो बही ऑलरेडी अच्छी प्रभुपादन को बही पढ़ केवल बहुत रिक्वेस्ट कला बेले एमती राधा स्वामी महाराज तांकर जीवनी ऊपर गोटे बही लिखिदेले भक्तिचारू गुरु महाराज निज जीवनी ऊपर लिखिदेले लोकनाथ स्वामी महाराज जीवनी ऊपर लिखिदेले किंतु निजे निजे के लिखि नांती बही चाहे लिखि पारि थांते बहुत बहुत बही लिखि पारि थांते किंतु लिखिलेनी काहे से कहले ना प्रभुपादन को बही अछि सेटा पढ़ो सेटा ही सब हमें लिखिले हमर बही पढ़ले कोन तो सेटा भगवान कहले कि जो सीधे जे ताहे लिखिदबो तांकर कोन हबो लिखियोनी आचार्य मानकर बही सबले पढिबा दरकार लेकिन गर्व द्वारा जने स्कॉलर एंड फिलोसोफर want to exhibit his learning by interpreting the sarsa especially the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam in his own way स्कॉलर माने कोन करिवे केवल निजर कोन बहादुरी देखेबा पई हमें बहुत जानि छु मु भी गोटे कोन पंडित मते भी भागवत जणा अछि एटा कहिबा पई कोन करिवे मीनिंग ताकू इंटरप्रेट करिवे एंते गोटे गोटे संस्कृत वर्ड रो सात सातटा मीनिंग अछि से मीनिंग ता के कहि परिवेनी किंतु ए माने कोन इंटरप्रेट करके ताकू फुल कर देबे हैं this system of commenting in one's own way is fully condemned by Sri Chaitanya Mahaprabhu he therefore is a artha vyasta likhana se hi एटा एई प्रकार जो लेखाटा एटा को चैतन्य महाप्रभु कंडेम करि छथि आ सेति पई ए सब ताकू केही एक्सेप्ट करिबा दरकार नै श्रीधरेर अनुगत जे करे लिखन सब लोक मन्य करी करिवे ग्रहण श्रीधर अनुगत कर भागवत व्याख्यान अभिमान छाड़ी भज कृष्ण भगवान कहते श्रीधर कर अनुगात्य रे जाई कि जदी भागवत लिखिबो ताले सब लोक एक्सेप्ट करिवे चैतन्य महाप्रभु ताको सिखौचंती बल्लभ भट्ट को सेति में श्रीधर अनुगत कर भागवत व्याख्यान श्रीधर स्वामी कर अनुगत्य है कि भागवत रे तमे लेखो एटा आउ अभिमान छाड़ी भज कृष्ण भगवान लेखिबा सहित अभिमान छाड़ी कि कृष्ण भगवान कर भजन भी कर भजन करी कि लेख भक्ति सहित जोटा करले सेटा कोन हो समस्त एक्सेप्ट करिवे भक्ति सहित मु लेखिबी भक्ति सहित प्रीचिंग करिवि भक्ति सहित ये करिवि चैंटिंग रहिबो सब जगह रे चैंटिंग सहित जो सेवा करा जिवो सेवा सेवा करिवा द्वारा चैंटिंग को छाड़ी देबी बही पढ़ा छाड़ी देबी लेक्चर हियरिंग छाड़ी देबी ताले सेटा फलप्रद हेबोनी सेटा कोन हेबो केवल अहंकार पोषण कर देबो
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା ଲେଖ କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ଛାଡି ଭଜ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ତା ସହିତ ଅଭିମାନ ଛାଡି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ବି କର। ଅପରାଧ ଛାଡି କର କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଅଚିରାତ ପାବେ ତବେ କୃଷ୍ଣର ଚରଣ। ଭଟ୍ଟ କହେ ଯଦି ମୋର ହଇଲ ପ୍ରସନ୍ନ, ଏକ ଦିନ ପୁନଃ ମୋର ମାନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅପରାଧ ଛାଡି କର କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ସବୁ ଅପରାଧ ଛାଡ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି କଣ ଯଦି କରିବ ଅଚିରାତ ପାବେ ତବେ କୃଷ୍ଣ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଅଚିରାତ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କଣ ହେବେ ପାବେ ତବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ ତମର ମତିଟା ଲାଗିଯିବ। ତାହେଲେ ଭଟ୍ଟ କହୁଛି ଭଗବାନ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଯଦି ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମୋର କଣ କରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଇଲା ଜଗତ ତାରିତେ, ମାନିଲେ ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତାର ସୁଖ ଦିତେ। ଜଗତେ ରହିତେ ହକ ଏଇ ପ୍ରଭୁର ମନ, ଦଣ୍ଡ କରି କରେ ତାରେ ହୃଦୟ ଶୋଧନ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଇଲା ଜଗତ, ପ୍ରଭୁ ତ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ଜଗତର। ଆଜି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗର୍ବ ଦ୍ଵାରା ଆଜି ତାର କଥା ବୁଝି ଯାଇଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ ଜଗତର ହିତେ ହଉ ଏଇ ପ୍ରଭୁର, ଭଗବାନ କଣ ଚାହିଁଲେ ଆରେ ଜଗତର ହିତ ହଉ, ହଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖୁସି ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତାକୁ ତାର କଣ କରେ ତାର ହୃଦୟ ଶୋଧନ, ମାନେ ହୃଦୟ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେବେଳେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ଦରକାର। ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନି କଣ କଲେ, ନଳକୂପ ମଣ୍ଡିକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଗଛ ଗଣିତ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟଟା ଶୋଧନ ହେଇଗଲା। ହାଲାକି କୁହାଯାଇଛି ଟ୍ରିସ୍ ମାନେ କଣ ସବୁଠାରୁ କଣ ତାଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ମାନେ କଭର୍ଡ କନସିୟସନେସ୍, ତାଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ ପୁରା କଭର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସାଧୁଙ୍କର ଦୟାରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲଲୀଳା ଦେଖିକି ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା। ସେଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ ବିକମ୍ସ ଏ ମର୍ସି ଇନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ। ସଗଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ତାରେ ତବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହଇଲା। ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତେର ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଢ ଭାବ, ସତ୍ୟଭାମ ପ୍ରାୟ ପ୍ରେମ ବମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ। ବାର ବାର ପ୍ରଣୟ କାଲ କରେ ପ୍ରଭୁ ସନେ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଖଟମତି ଚଲେ ଦୁଇ ଜନେ। ଏମିତି କରିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଲା, ଆଉ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ବଲ୍ଲଭ ଭଟ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ପୁରା ପ୍ରେମ ଭାବ ଥିଲା, କାହିଁକି ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସତ୍ୟଭାମା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ ସେ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଣୟ ରସ, ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଝଗଡା ବି କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ସହିତ। ବାର ବାର ପ୍ରଣୟ କଲେ କରେ ପ୍ରଭୁ ସନେ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଖାଟମତି ଚଲେ ଦୁଇ ଜନେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଭଗବାନ ମୁଁ ଡାକିବିନି, ସେ କହିଲା ତମକୁ ପଡେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତେଲ ଲଗେଇବିନି, ସେ କହିଲା ତେଲ ଲଗେଇବାକୁ ପଡେ, ସେ କହିବେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇବିନି, ସେ କହିବେ ନା ତମକୁ ଗଦା ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତେର ଶୁଦ୍ଧ ଗାଢ ଭାବ, ରୁକ୍ମଣୀ ଦେବୀର ଯାଇଛେ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ଥିଲା। ସେ କେମିତି ଥିଲେ, ଇଟ ୱାଜ ଲାଇକ ଦ୍ୟାଟ ରୁକ୍ମଣୀ ଦେବୀ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସବମିସିଭ ଥିଲେ, ସେମିତି ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବମିସିଭ ଥିଲେ। ତାର ପ୍ରଣୟ ରୋଷ ଦେଖିତେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ହଏ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ତାହାର ରୋଷ ନାହିଁ ଉପଜୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପକୁ କେତେବେଳେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କଣ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ପ୍ରେମ ରାଗ ମାନେ ପ୍ରଣୟ ରୋଷ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ରାଗ କେତେବେଳେ ବି ରାଗୁ ନଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଯୋଉ ପାସ୍ ଟାଇମ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ସରିଯିବ, ସରିବନି, ଏଇଟା କାଲି ସରିବ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, କାଲି ଏଇଟା ସରିକି ଏଇ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଟା କାଲି एंड କରିବା ଏଠି ହେଲା। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण।